Hello, sir. Sir, you are not audible. Visual. Yes, sir. Okay. The assignment operator is used to assign a value to a variable. Okay, like if I define here a is equals to 5, that means in the a I store 5. If I use a is equals to 5, that means it will check whether the value of a is equals to 5 or not. ए दीटा भितर डिफरेंस होची आमे जतले a is equals to 5 लिखिबा मु a रे 5 टाको इनिशियलाइजेशन कली आउ जतले मु लिखिबी a is equals to 5, that means I will check that whether the value of a is equals to 5 or not. So that is the work of your assignment operator. So simple assignment operator assign the value from right side operand to the left side operand. C is equals to a plus b will be assigned the value a plus b into c. If I write plus equals to means, suppose if I pass c plus equals to b, that means c is equals to c plus b. Okay, so it is added the number c is equals to c plus b, then it is a complex number. Next is similar way, minus equals to c minus equals to a means c is equals to c minus a. C multiplication equals to means c is equals to c into a. C division equals to c is equals to c by a. C modulo equals to c is equals to c modulo a. So these are all called as the assignment operator we are using. So now I go for the example of this assignment operator. So first we open the NetBeans. Then file, new project, file, new project. PHP application. Next. Then source folder C. The browse kariba. C drive, WAMP, W. So you one folder is created. That time I would a folder one. Suppose my PRJ. Next. Localhost. Next. Next. And finish.
So this project is created. Excuse me. Then right click, new PHP file. Now give a file name, suppose comparison operator. Finish. Okay. So next. That is PHP $a equals to 42, B is equals to 20. Now C is equals to A plus B. Theta number it add kala, it addition result show kala. C plus equals to A. Means C is equals to C plus A. Okay, so C is equal to it. C ର result ଯାହା ହବ, C is equal to C plus A add ହବ, so 60 plus 42 ଏଠି ଆସିଲା। ତାପରେ C is equals to C minus A. Okay, ତ ଏଟା ମୁଁ ଏବେ ରନ୍ କରୁଛି ଫାଇଲ ଟା। First you open the localhost, ଏଠୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି localhost ଟା ଓପନ କରିଦବା। ଫାଇଲ ନାଁଟା କଣ ରହିଥିଲା? सर माई PRJ थिला। ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ ତ? सर एटी अछि DIR माई କୋଉଠି କୋଉଠି? PRJ। सर एटा 7 नंबर टा सर 7 नंबर। ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି କହୁଛ? सर माई हां बस बस सर ऊपर 4 नंबर रे ऊपर टिके तळको सर सर तळको 7 नंबर टा सर माई PRJ लिखा है ता तळटा सर ता तळ। ହଁ बस ଏଠି ମାଇ PRJ ଦେଖ ଏଠି କମ୍ପାରିଜନ ଆସିବ। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ଆସୁଛି। ଏଠି A ର ଭ୍ୟାଲୁ 42 20 ହେଲା, ଦିଟାକ ଆଡ ହେଲା, 42 20 ହେଇଗଲା 62। ତ A ର ଭ୍ୟାଲୁ 62 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ୟୁଜ କରାହେଲା C, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ୟୁଜ ହେଲା କଣ? C plus equals to A, ମାନେ C is equals to C plus A। ତ A ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି କେତେ? A ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି 42, C ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 62। ତ 42 ଆଉ 62 ମିଶିଗଲା 104। ସେମିତି ମାଇନସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ, ତାପରେ ମଡୁଲସ୍ ଶୋଇଂ ଦ ରିମାଇଣ୍ଡର ପାର୍ଟ। ବୁଝିଲା? यस सर।
तापर हमें यूज करिबा कंडीशनल ऑपरेटर there is one or more called conditional operator we are using this is the fast evaluate and expression for true or false conditional operator माने एठी conditional expression हमें यूज करिबा क्वेश्चन मार्क कोलोन माने एटा को हमें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे हमें को कहबा टेरेनरी ऑपरेटर ओके आको को जीवो टेरेनरी ऑपरेटर और आको को जीवो हमें कंडीशनल ऑपरेटर बोले हमें एटा कहउछे so there is one or more operator called as conditional operator we are using this fast evaluate an expression for a true or false value then execute one or two given statement if condition is true question mark then the value is x माने जदि मोर कंडीशन टा ट्रू हला ताले शो करिवो x अदरवाइज शो करिवो y देखिवा आ गोटे फाइल बनौची Sir, good morning, sir. Good Right morning. here. एटी मु पास कली डॉलर a is equals to 10 डॉलर b is equals to 20 तो रिजल्ट इक्वल्स टू जदि मोर a ग्रेटर देन b हला ताले मते a प्रिंट करिवो माने एटी कंडीशन पास कराला माने जदि रिजल्ट a ग्रेटर देन b जदि a रो वैल्यू b रो वैल्यू थारु ग्रेटर हला ताले a प्रिंट करिवो न हले b प्रिंट करिवो एटी आ गोटे कंडीशन दियाला if a is less than b then a प्रिंट करिवो न हले b प्रिंट करिवो सेटा मैं एबे रन करूची राइट क्लिक कंडीशनल देखो फास्ट एटा कोन प्रिंट कला बी प्रिंट कला कारण ए ग्रेटर देन बी कंडीशन फॉल्स तेणु ए कोलन बी रे बी प्रिंट कला एठी तापर कंडीशन चेक कला जदी ए लेस देन बी हला ताले ए प्रिंट करिवो ए र वैल्यू 10 अछि तो एठी 10 प्रिंट कला बुझ पाइलो yes sir then comes to the php comments the comment is what now php comment can be used to describe any line of code so that other developer can understand the code easily माने एटा गोटे हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे हमें जो लाइंस ऑफ कोड लिखुजे ए लाइन कोड टा हमें काहे के लिखुजे ए इंस्ट्रक्शन टा हमें प्रोवाइड करिवा सो दैट कोन करिवो ना अदर डेवलपर ताको इजीली बुझी परिवो इट कैन आल्सो बी यूज एज अ हाइड ऑफ एनी कोड हमें कोनोसी कोड टा को जदि हाइड करिया को चाहूचे एटा यूज करिवो php support single line and multi line comment php single line comment support kariba and multi line comment support kariba these comment are similar to c++ Perl style so php single line comment eta use kara jiba // c++ style single line comment then unix cell style comment माने जदि हमरा दीटा वे रे हमें कमेंट पास करिबा डबल स्लैश यूज करी परिबा आ हाश यूज करी परिबा
एठी देखो हमें कमेंट केमती पास करछे php डबल स्लैश दिस इज C++ स्टाइल सिंगल लाइन कमेंट माने हमें जेमती कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे C++ यूज करछे एटा डबल स्लैश यूज करारा आ गोटे हमें यूज करूछे व्हाट हाश एटा होचे यूनिक्स सेल स्टाइल सिंगल कमेंट यूनिक्स सेल रे एटा यूज करा जिवो तापर जदि मल्टी लाइन कमेंट हमें यूज करिवा हाश माने स्लैश स्टार स्लैश एटा होचे मल्टी लाइन कमेंट यदि मोर देन वन कमेंट लाइन हमें डिफाइन करूचे स्लैश स्टार स्लैश एटा यूज करा जिवो एटा होचे मल्टी लाइन कमेंट नेक्स्ट आसीबा हमें कंडीशनल कंस्ट्रक्ट माने हमें जेतेबेले प्रोग्राम बनाउचे हमर प्रोग्राम टा होची तीन प्रकार गोटे होची सीक्वेंशियल गोटे होची डिसीजन मेकिंग अनदर होची आइटरेटिव सीक्वेंशियल माने स्टेप बाय स्टेप एबे जेते प्रोग्राम कले सब स्टेप बाय स्टेप हला तापर हमें यूज करिवा कोन डिसीजन मेकिंग रे हमें कोन यूज करि परिवा ना इफ एल्स स्टेटमेंट एंड एल्स इफ स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट माने कंडीशन चेक करिया पई हमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करिवा इट इज यूज द स्टेटमेंट if you want to execute set of code when the condition is true जेपर ई कोन करिवो हमर वैल्यू गुडा को चेक करिवो कंडीशन गुडा को चेक करिवो जे परंत हमर कंडीशन ता ट्रू अछि से परंत इफ एंड एल्स स्टेटमेंट माने इफ रे हमें कंडीशन पास करिवा यदि हमर कंडीशन ट्रू अछि ताले इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होबो नॉर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होबो and the else if is used when the if and else statement to execute set of code switch statement it is used if you want to select one of many block code it is execute eta ame switch statement use kariba switch statement mane ame suppose gote hotel ko jaiche किछि आइटम आमे सिलेक्ट करिवा से हमको गोटे मेनू दबो से मेनू भितरे आमे आइटम टा सर्च करिवा जे पर्यंत आमे हमर पर्टिकुलर मेनू टा न पाइचे हमर सर्चिंग टा चालू रहिबो तापरे हमर जेतले मेनू टा आमे पाइ जिबा तापर हमर सर्चिंग टा सेठी बंद हे जिवो तो स्विच स्टेटमेंट होची सेमती इट इज यूज्ड इफ यू वांट टू सिलेक्ट one of many block of code to be execute it use the switch statement the first मु गोटे गोटे करके बतौचे केमती हमरा हबो देखो if condition ने कोन हबो php statement allow the conditional execution of code हमें जेते बेले वेबसाइट डिजाइन करिवा बा डेवलपमेंट करिवा हमरा if स्टेटमेंट ता बहुत जरूरी होते जेमते कि हमें हमरा लॉगिन आईडी पासवर्ड दवा जेते हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड दवा से चेक करिवो तम लॉगिन आईडी पासवर्ड करेक्ट की जदी करेक्ट कि हमको नेक्स्ट पेज को नबो नहले हमको सेठी स्टॉप करिवो तो कंडीशन एटी सेमती रहता हम एटी वैरायटी ऑफ कंडीशन दे परिवा धर हमें एज को नेकी चेक करि परिवा जदी मोर कंडीशन ता ट्रू हला देन if statement execute होबो यदि कंडीशन false हला देन आ गोटे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो php if statement allow the conditional execution of code it execute if the condition is true now check here गोटे छोटो प्रोग्राम करूची केमती हमरो
देखो एठी रहला हमर if num is equals to 12 जदि नंबर टा हमर 100 रो ग्रेटर 100 रो लेस होची त लिखबा नंबर इज लेस देन 100 तबे देखो वो कॉलन की सिंबल है तो नंबर स्पेलिंग तो भूल আছে नंबर स्पेलिंग तो भूल আছে स्पेलिंग এ নেই দিছে स्पेलिंग टी किछ नहीं ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ सिंबल रही जाଉଛି ରୁହ ପକେଇଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଏଠି
देखो केते सिंबल ये ହେଲା तो नंबर इज लेस देन 100 बुझिला कोन होला हाँ आगे सर अगेन सर एटी मु 12 पास कली 12 इज लेस देन 100 कंडीशन इज ट्रू तो देखला नंबर इज लेस देन 100 तमे एटा भी पास कर परिबा आड हला well, 12 number is less than 100 बुझला सर सर 101 पकेले 101 पकड़े किछि देखेबन कना मैं एल्स कंडीशन देइन सर बुझला then php if else statement if रे कोन होतला ना जते बेले मु कंडीशन ता दउतली जदि मोर कंडीशन ता फॉल्स हबो ताले कोनोसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हबनी किंतु if else डिफाइन करले कोन हबो जदि मोर कंडीशन फॉल्स होची ताले मोर else ब्लॉक ता एग्जीक्यूट हबो
तो PHP if else statement is execute whether the condition is true or false. If else statement is slightly different from if statement, it execute one block of code if the specified condition is true, and another block of code if the condition is false. If your condition is false, then it is execute another block. Now ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେମିତି କି ଏଠି if else ରହିଲା, ଏଟା ଚେକ୍ ହବ କଣ ନା ଦିଟା ନମ୍ବର ଯଦି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା डिवाइड हबो 2 रे, जदि रिमाइंडर 0 होउची त देखैबो इवन और ऑड। पीएचपी रे पास कराबो सेटा होची इवन और ऑड नंबर जोटा कि हमें 12 पास कले जदि 12 टा 2 द्वारा डिविजिबल हैला त देखैबो इवन नंबर और एल्स ऑड नंबर। भी प्रॉब्लम अछि तो सिंपल छुट्टी देखा नहीं फिर देखिए जैसे बढ़िया सब हेलो भाई चलो तो हम लोग ओके सो हमें 12 पास कले त तने देखेला 12 इज इवन नंबर बुझेला। यस सर। सेमते हमें यूज करिवा PHP else if कंडीशन। तुम्हें कोड क्वेश्चन लिखो, तुम्हें मते शो करिवो करके देखैबो दे take the year
or input year and show it is a leap year or not. Input a year and show it is leap year or not. তার লেখা কোশ্চেনটা কোশ্চেন হলা input a year and check it is leap year or not. Input age of a person check person is eligible for vote. তারপরে PHP if else statement. The PHP if else statement is a special statement which is used to combine multiple if and else statement. So we can check the multiple condition using the statement. The if condition, the code is to be executed if the condition 1 is true. Else if, then again condition 2, it will check the condition is true or not. মানে first if condition check হবো, যদি মোর condition true ଅଛି then মোর else part को ଆସିବ, then again এটা false হলে next else part को ଆସିବ, তো এইভাবে simultaneously মোর condition টা check হবো. The PHP if else is a special statement which is used to combine the multiple if else statement, so we can check the multiple condition using statement. तबे हमें check करिवा. এবারে দেখো আমি মার্ক নেলে 69, তাহলে আমরা কন্ডিশন চেক হবো 69 is less than 33 নো, তারপরে যদি মার্কটা গ্রেটার দ্যান 34 ଅଛି, 69 is greater than 34 and less than যদি 50 ହେଲା তাহলে ডি গ্রেড, তো এটা ବି ହେଲାନି. ତାପରେ ଏଇଟା ଯଦି ନ ହଉଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଡିସନ କୁ ଆସିଲା, ମାର୍କ ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 50 yes and ମାର୍କ ଇଜ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 65, ଆ ଭିତରେ ବି ହଉନି, ତେଣୁ ଏଠି ଗଲା mark is greater than 65 yes mark is less than 80, ଏଠି condition ଟା true ହେଲା. ଯେତେବେଳେ ଏଠି condition ଟା true ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ମତେ B grade ଦେଖେଇଲା. ବୁଝିଗଲା? এটা হচ্ছে ଆମର nested if.
ଏଠି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ସିମ୍ବଲ ଗୁଡା ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ କୋଡିଂ ଟା ତମକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି, ଏଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିକି ମତେ ପଠେଇବ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ କହିବ, ପଳେଇ ଆସିବ ମୋ କଲେଜ ସ୍କୋୟାରକୁ ମୁଁ କରେଇଦେବି ହେଲା। ଆଉ ନହେଲେ ତମ ଘରେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଏଟା କରିବ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ହେଲା ମତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବ, ବୁଝିଲା? ସାର୍ ରାତି ଟାଇମ୍ ଆପଣ କେତେ ଫ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି? କଣ କହିଲ? ରାତିରେ ମାନେ ନାଇଟ୍ ରେ କେତେ ଫ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି? 8ଟା 9ଟା ପରେ? 8ଟା 9ଟା ପରେ କେମିତି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବ? ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ବାଇ ଚାନ୍ସ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ମାନେ କୋଉଠି ନାଇଁ ସେଣ୍ଟରରେ? ନାଇଁ ସାର୍ ଅନଲାଇନ। ହଁ ମୁଁ 9:30 ପରେ ଫ୍ରି ହଉଛି। ଓକେ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ତମେ ଯଦି ସେଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ପଳେଇ ଆସିବ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ସାର୍ ପ୍ରକାଶ ତମେ କେମିତି କରିବ? ଡେସ୍କଟପ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସାର୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାତ? ସାର୍ ବାବାଙ୍କ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ସେ सर ଶୁଣିପାରିବେ। डेस्कटॉप अच्छे ସଫ୍ଟୱେର ଅଛି ତମ ପାଖରେ? यस सर अच्छे ଠିକ ଅଛି, କରିବ। ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ମତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ପଠେଇବ ହେଲା। यस सर ସାର୍ ଆଉ ଯୋଉ ଓକେ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ କରିନବ ହେଲା। ତ କାଲି ଆଜ୍ଞା, ବି ଆଜ୍ଞା। କାଲି ବି ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେବି ହେଲା। ସାର୍ କାଲି ओके सर 8 ହଁ ସେଇ 8:30 ଭିତରେ। 8:15 ରୁ 8:30 ଭିତରେ ହେଲା। ଓକେ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଚलो। Thank you.